Ndi kho vha ṱanganedza masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi kha ino pfunzo thwi muyani. Ndi pfunzo ya vhuṱanu na vhuthihi kha mutevhe wa pfunzo maelana na gole ḽa ṱhanzi dzi tshimbilaho nga lutendo. Dzi wanala kha Facebook hedzi pfunzo na kha WhatsApp na series ine ya amba nga gole ḽa ṱhanzi dzi tshimbilaho nga lutendo, Heroes of Faith, na kha YouTube. Ndi thabelo, ndi lutamo, ndi ndavhelelo vha hashu uri pfunzo hedzi dzi vhe thuso, dzi vhe pfariso, ri kone u ima, ri imelele, ri lwele holu lutendo lwe ra nekedzwa khathihi tshoṱhe, ri lupike, ri luṱane, ri lu ṱanziele, none ri kone u lu rengisa kha ri rabele. Mune washu, khotsi yashu, vhone vha tshilaho, ro vha tshumeloni dza kereke, vhaṅwe vha kha ḓi vha tshumeloni. Ri khou ḓa kha vhone khotsi yashu ri tshi vha livhuwa, ri tshi vha khoḓa, ri tshi vhona vhutshilo hashu vhu tshi khou tshimbidziwa nga tshanḓa tshavho. Ri khou ḓa kha vhone ri na ipfhi ḽavho phanḓa hashu. Kha vha ri dzudzanye, vha dzudzanye mbilu dzashu, ri kone u ḽi ṱanganedza, ri tshile ngalo tshifhingani tshenetshi tsha coronavirus. Vha ri hangwele he ra vha khakhela, vha ri farise u vha funa naho zwo rali, dzinani ḽa Kristo murena na mutshidzi washu. Amen. Tshipiḓa tshine ra ḓo vhala ndi Vhahevheru ndima ya 10 u bva kha 19 u swika kha 25. Vha hashu ndi hune ṱhoho khulwane ya vha i tshi ri kereke a yo ngo vala. Vha songo vhuya vha ḓi khakhisa, kereke a yo ngo vala, kereke yo vula. Vhone vha na sim card i vha connectaho na ḽiṱaḓulu, fhethu hu khethwa ho vulea, ho vuliwa nga malofha a Kristo. Ri na tshifhe muhulu ane a khou ri phuphutela phanḓa ha khotsi o dzhena nga malofha awe. Zwino heyo kereke yo vulea, sim card i ya vha connecta na heyo kereke. Ndi tshithu tshihulwane tshine nda khou ṱoḓa uri vhone na nṋe ri tshi pfesesa. Arali vhone vha ri zwi vhonala hani uri kereke yo vulea, kereke heyi ya muya yo vulea, kereke heyi khethwa yo vulea, zwi vhonala hani? Hu na zwithu zwiraru hanefho kha Vhahevheru 10 verse 19 u swika 21 ine nda ḓo takalela u i vhala. Iri vharathu ri pfa ro tondiwa nga u vulelwa nḓila ya u dzhena fhethu hu khethwa nga malofha a Kristo. Heyo nḓila yo vulea vha hashu, yo vuliwa nga malofha a Kristo. Sim card yo ri ṱumanya, lutendo lwavho lwa u tenda Kristo ndi thikhithi, lutendo lwavho lwa u tenda Kristo ndi key ya uri vhone vha kerekeni, vha muraḓo wa kereke ya Kristo, corona a i koni u thivha heyo kereke na luthihi. Kha vha pfe hafho kha 20. U kha ḓi bva u ri vulela nḓila ntswa i tshidzaho, i dzhenaho ngei he havha ho tsiriwa nga lupila. Ndi zwe a ita nga ṋama yawe. Zwino holu lupila vha hashu lu songo ri tsira, ri songo tsiriwa na luthihi nga lupila. Vhone na nṋe hu na nḓivhadzo khulwane ya uri ro tondiwa, ri kerekeni ya muṋe washu, hoṱhe hune vhone vha vha hone 24/7, vha kerekeni ya mudzimu. Sim card yo vulea 24/7, vhone vha kerekeni ya mudzimu. Hu na tshifhe kha 21 upfi ri na tshifhe muhulu wa nnḓu ya mudzimu. Vha na ṱhoho ya kereke, vha na tshifhe wayo. Zwino vhone heyo nḓivhadzo vha fanela u i pfha
na u ipfesesa. Ṱhaṅwe vhone vha nga ri ndi zwi pfisa hani hezwi zwithu, zwi ri isa kha tshipiḓa tsha vhuvhili tsha uri hezwi zwine nḓivhadzo ya khou ri kereke yo vulea ya mudzimu nga Kristo nga malofha awe, zwi ri livhisa kha tshipiḓa tsha vhuvhili vha hashu tsha uri hafha ri khou amba nga vhushaka ha mbilu na mbilu, heart to heart, ndi vhushaka ha muya. That's why kha 22 na 23 nṋe na vhone ri fanela u zwi pfha zwavhuḓi, hu khou pfhi sendelani ha dzimbilu dzashu dzi sa zwifhi, lutendo lwo ḓala, ro handululwa dzimbiluni hu si na mvalo mmbi, ro ṱanzwiwa mivhili nga maḓi o dzikuluwaho, fhungo ḽi ambaho fulufhelo ri ḽi nambatele ri sa litshedzi, ngauri o ḽi ambaho u a fulufhedzea, o ḽi ambaho u a fulufhedzea. Vhone vha na sim card i vha connectaho na kereke ya mudzimu ine a i valiwi nga coronavirus na luthihi. Heyo kereke ya mudzimu ina tshipe wayo, ina ṱhoho yayo, o ambaho haya mafhungo u a fulufhedzea. Zwino u fulufhedzea hani? O vha ṋea lutendo lune vha kona u pika zwi sathu vhonwa, vha kona u zwi vhona, vha vha na luvhonela, ngori lutendo holu musi lu tshi ambiwa hafho kha Vhahevheru 11 verse 1, lutendo lwone ndi u fulufhela zwo lindelwaho, ndi u pika zwi sathu vhonwa. Zwino vhone na nṋe ro ṱumana na tshifhe muhulu, ro ṱumana na ṱhoho ya kereke nga malofha awe, o vha ṱanzwa mbilu. Zwino hezwo zwithu vha zwi pfha nga lutendo, ndi tshanḓa tshine vha kona u gavha mafhungo haya, ndi ḽiṱo ḽine vha kona u vha na luvhonelwa lwa haya mafhungo, ndi nḓevhe ine vha kona u pfesesa haya mafhungo uri vhone corona a i koni u thivha, lupila lwo bvisiwa. Vhone vha tshi fanela uri nṋe a huna lupila lune nda fanela u vha nalo hafha phanḓa hanga, a thi fanela u tsiriwa. I nga vha coronavirus a i fanela u ntsira. Heyi kereke ndi ya muya, heyi kereke ndo ṱumana nayo nga Yesu, o nṱanzwa luvalo. Zwino arali hu na mbilu mbili, vhone vha tshi fanela uri hayi, nṋe ndi a i ḓivha i kereke, ndi ya muḓivha o ntshidzaho Yesu Kristo, a re tshanḓani tsha uḽa tsha khotsi, o vulaho nḓila uri nṋe ndi kone u amba naye, a kone u amba na nṋe. A thi ḓi zwifheli, ende a thi tendi u zwifheliwa, ende a thi tendi u ḓi zwifhela nda ḓi vhudza uri I'm free ngauri a thi khou vhona vothi ḽa kereke. Hoyi vhone vha kerekeni ya mudzimu 24/7 ndi zwone zwine zwa khou ambiwa. Zwino vhashu ndi vhushaka ha dzimbilu, ndi vhushaka ho khwaṱhisiwaho nga malofha a Kristo, ndi vhushaka vhune ho ṱumiwa, ho ṱokiwa, vhu na midzi nga ipfhi ḽa mudzimu. That's why kha 23 hu tshi pfhi fhungo ḽi ambaho fulufhelo ri ḽi nambatele ri sa litshedzi, ngauri o ḽi ambaho u a fulufhedzea, o ḽi ambaho u a fulufhedzea. Kha ri ṱoke kha fhungo heḽi, fhungo ḽa mudzimu ndi mutheo, ndi thikho, ndi tshiko, ndi ṱhuṱhuwedzo yashu, ndi tshikalo tshashu, ndi tshone tshithu tsha phanḓa tshine ra ima ngatsho ra bvela phanḓa naho hu na coronavirus. Mara vha ri ndiye kha tsho fhedzisela vhashu, tsho fhedzisela tshine mudzimu a khou ri vhudza tshone ndi tsha uri ri tea u sedzana. Ndi zwone kereke heyi yo fhaṱiwa ndi ya muya, i fhethu hu khethwa khulunoni ni ya mudzimu, i na ṱhoho yayo, mara ri muvhili, ri miraḓo ya Kristo. Ende ndi zwone zwine kha 24 na 25 hapfi
kha ri sedzane nga tshashu, ri ṱuṱuwedzane lufunoni na kha mishumo mivhuya. Dzi WhatsApp kha dzi bve, dzi founu dzashu kha dzi shume, ri ṱuṱuwedzane, ri farisane uri ri kuvhanganele, hu nga vha zwirathisi, ri nga vha ri tshi ṱangana lwa tshivhili, ri nga vha ri tshi ṱangana nga zwirathisi, arali vhone vha tshi pfesesa uri ro ṱumiwa na Kristo nga malofha awe, ro ṱumiwa na Kristo nga fulufhelo, ro ṱumiwa na Kristo nga fhungo ḽawe, vhone vha tshi fanela u pfha uri muṅwe na muṅwe u fanela u ṱumana na heyi kereke. Ri fanela u sedzana, ri fanela u ṱuṱuwedzana, ri fanela u kwamana, ri lwele uri kana ri khou ṱangana lwa tshivhili kana ri khou ṱangana nga zwirathisi, hoṱhe ri a kona u ṱumana na mudzimu nga Kristo, nga muya wawe ane a ri swaya. Vha Efesa 1 verse 13 na 14. Ene zwone zwine vhane vha khou bva afha ri fanela u vha londa, vhane vha pfha unga vho dzumbama vha humbudziwe heyi ngoho uri a vho ngo dzumbama, vha phanḓa mudzimu. Mudzimu u a vha vhona, mvalo dzavho dzo ṱanzwiwa, vha fanela u vha na mvalo nthihi. Zwino kha ri pembeledzane nga haya mafhungo vhashu, nga vhe mudzimu a tshi ri farisa uri zwoṱhe hezwi zwine ra zwi ita ri zwi ite muyani na kha mafhungo ngoho.